नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 22 तारिख शनिवार दिन आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राउरकेला एनआईटी रो कृतित्व लैंड मैपिंग पाई संचालित ड्रोन। राउरकेला रो जातीय प्रजुक्ति प्रतिष्ठान रो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग पक्षरु भारतर प्रथम संचालित ड्रोन सिस्टम विकसित करा जहाँ निर्भुल भावे लैंड मैपिंग करि पारिबो। एहार पेटेंट करा जाई सारिछि। एहा पारंपरिक मॉडल ठारु भिन्न एवं रियल टाइम भूमि वैशिष्ट्य गुड़िक चिन्हट करिबा पई सक्षम करिथाए, यथा चाष जमी, जंगल, उद्भिद और सहरांचल इत्यादि चिन्हट करिथाए। शहरी योजना, विपर्यस्त परिचालना, प्राकृतिक संबल परिचालना एवं कृषि भूमि सर्वे उद्देश्य रे रियल टाइम मैपिंग व्यवस्था रे एहा व्यवहार करा जाई पारिबो। एही विकसित ड्रोन सिस्टम इंटरनेट संजोग, बाह्य कंप्यूटर किंबा मानुआल हस्तक्षेप बिना संचालित भावरे भूमि मानचित्र स्पष्ट करिबा पई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मानवविहीन वायुयान बा अनमैन्ड एरियल व्हीकल बा ड्रोन प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करिथाए। प्रायतः मानसिक मानचित्र प्रस्तुत करिबारे सप्ताह बा मासरु ऊर्ध्व समय लागिथाए। एही सीमाबद्धता को दूर करिबा पई राउरकेला एनआईटी गवेषक दल एक डीप लर्निंग मॉडल विकसित करिसंती, जहाँ ड्रोन को रियल टाइम भूमि वैशिष्ट्य को चिन्हट करिथाए। सेहीपरि बन्या, भूस्खलन, भूमिकंप भली प्राकृतिक विपर्यय समय रे एही व्यवस्था को तुरंत भूखंडकर सेहीपरि बन्या, भूस्खलन, भूमिकंप भली प्राकृतिक विपर्यय समय रे व्यवस्था तुरंत भूखंडर सूचना प्रदान करि पारिबो। एही संपर्क रे अधिक आलोकपात करी गवेषक प्रोफेसर बक्सी कहिसंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे भयंकर विस्फोरण, 15 मृत। पाकिस्तान रो फैसलाबाद रे भयंकर विस्फोरण घटिछि। एथिरे जाबत 15 जनक मृत्यु होइतिबा सूचना मिलिछि। कमिशनर राजा जहांगीर अनवर निश्चित करिसंती जे विस्फोरण परे भग्नाशेष मध्यरु आहुरी मृतदेह उद्धार करा जाउछि। मृतक मध्यरु 6 जन शिशु एवं 2 जन महिला रहिसंती। आहत 6 जन हॉस्पिटल रे भर्ती होइसंती। मलिकपुर अंचल रे एक ग्लू फैक्ट्री सकाल प्राय 5टा रे विस्फोरण घटिथिला। एही शक्तिशाली विस्फोरण समग्र कोठा को ध्वंस करि दैछि। निकट अनेक निर्माणाधीन कोठा को मध्य अनेक भावरे क्षतिग्रस्त करिछि। कारखाना भितरे निया लागि जिबारु अंचल रे धुआं बाहारुथिबा देखि लोके अग्निशम बाहिनी को खबर देइथिले। प्रारंभिक तदंतरु जणा पड़िछि जे विस्फोरण एक गैस पाइपलाइन फाटिबा जोगु होइथिला। कॉम्प्लेक्स रे 4टी कारखाना यूनिट एककालीन कार्य करुथिले एवं एकाधिकांश मृतहात कारखानार पछ कांथ संलग्न घरे घटिछि। परवर्ती खबर दिल्ली सरकारंकर बड़ निष्पत्ति, प्रदूषण पाई एहा उपरे लागिला रोक। राजधानी दिल्ली रे बढ़ुथिबा प्रदूषण दृष्टि रे रखी दिल्ली सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। नवेम्बर एवं डिसेम्बर पाई दिल्ली रो स्कूल एवं कॉलेज समस्त क्रीडा कार्यकलाप को स्थगित रखा जाइछि। रिपोर्ट अनुଯାयी प्रदूषण जोगु वार्षिक पुरुष 23 वर्ष कम एक दिवसीय टूर्नामेंट रो नॉकआउट परियर दिल्ली रु मुंबई स्थानांतरित करा जाइछि। तथापि यह रिपोर्ट करा जाइथिला जे बोर्ड लिखित भावरे नुहे मौखिक भावरे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को नवेम्बर 25 रु डिसेम्बर 1 पर्यंत मैच आयोजन करिबाकू प्रस्तुत रहिबाकू कहिछि। परवर्ती खबर कोलकाता और झारखंड रे बड़ धरणर ईडी चढ़ाऊ। केंद्रीय तदंतकारी संस्था झारखंड एवं पश्चिमबंग रो 40 रु अधिक स्थान रे एका समय रे चढ़ाऊ करिसंती। कोयला चोरी एवं अवैध खनि खनन अभियोग रे अभियुक्त नेटवर्क गुडी को टार्गेट करिछि ईडी। प्रवर्तन निर्देशालय शुक्रवार दिन प्रमुख कोयला चोरी नेटवर्क गुडी को टार्गेट करी देशव्यापी एक अभियान आरंभ करिछि। झारखंड एवं पश्चिमबंग रो 40 रु अधिक स्थान रे एका समय रे संधान सहित चढ़ाऊ करिछि। अधिकारक कहिबा अनुଯାयी यह कार्यानुष्ठान कोयला अवधि खनि परिवहन एवं संरक्षण उपरे चलिथिबा तदंतर एक अंश थिला, जहाँ राजकोष
ବର୍ଷକୁ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି ନିବାରଣ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବେମାନି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଲଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା କୋଇଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲ୍ବି ସିଂଙ୍କ ସହ ଉପରେ ନଜର ରଖି ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସକାଳୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜନିତ 16ଟି ପରିସରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଡିର ରାଞ୍ଚି ଜୋନାଲ ଅଫିସ ଅନିଲ ଗୋୟାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏଲ୍ବି ସିଂ ଏବଂ ଅମର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ କରିଥିଲେ। କୋଲକାତା, ଦୁର୍ଗାପୁର, ପୁରିଆଲା, ହାୱଡ଼ା ଏବଂ କୋଲକାତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ତାରିତ 24ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଅଂଶ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଖାରକା, ଅନିଲ ଗୋୟାର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ, କୟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ 3 ମୃତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5.7 ମାପିଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଂଲାଦେଶ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 17 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାଦେଶରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜର୍ମାନୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜିଓ ସାଇନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶରେ 5.7 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଂଲାଦେଶ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନେକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 21 ତାରିଖ ଠାରୁ 23 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ମୋଦି। 3 ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଭିମୁଖେ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ 2016, 2018 ଏବଂ 2023 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 20ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦେଶରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର 57% 3 ଚକିଆ ଭଳି 2 ଚକିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ଚକିଆ ଯାନ ଗ୍ରହଣୀୟତାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବ୍ରାଜିଲରେ ଚାଲିଥିବା COP30 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର 57% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ଚକିଆ ଯାନ ଭାରତରେ ଚାଲୁଛି। 2023 ଏବଂ 24ରେ ବାର୍ଷିକ 23% ହାରରେ ଭାରତରେ ହାଲୁକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 2025ର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କେବଳ 3 ଚକିଆ ନୁହେଁ, 2 ଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଅଗ୍ରଣୀୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶୂନ ନିର୍ଗମ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫେମ୍ ଓ PM ଇ-ଡ୍ରାଇଭର ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କମ୍ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଣୀୟତା ବଢ଼ିଛି। ଉଭୟ ସରକାର ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀୟତା ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। PM ଇ-ଡ୍ରାଇଭର ସ୍କିମ୍ରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 2 ଚକିଆ ଓ 3,20,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ଚକିଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗାଡ଼ି ଓ ପାର୍କିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ $315 ସବ୍ସିଡି ଦିଆଯିବ।